Ang daming ping ah. Yeah, Uy, lalaban na Taren na. Dede, Ang dami nakadismount. Tier 7 to tier 7. Ay, namuri. Ano? Helpin na Mori, helpin na Mori, helpin na Mori. Tet. Heal, 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 heal. Heal. Heal na Mori. Chris, isi ko, heal na Mori, north, east. 4 seconds Hinamori, 4 seconds, 4 seconds. Yun Sa lang, likod yun nyo, lang. nakadismount sila sa Okay. likod nyo. Lang, laban. Okay. Bomber lang to, madaming bomber. Food. Okay, IOC now, IOC. Healer. Heal. Spread, Chris. Wait, Giga. no! Ay, nabatay ako. Nabam ako. Kailangan continue. Spread and roll. Spread and roll. Help PC ko. Use your heal yun. Oh, nababawasan. Low health. Nice. Spread. Isi ko, wag sa gitna. Wag sa gitna. Help PC ko. Support our healer. Help our healer. Top their DPS. Low health na. Oh, ubos na yung mga patawa. Oh, giga. Giga lang. Giga. Putang ina, nakasampung. Namatay din pala sa Hinamori doon. Sigitor. Babagap ako to. Sigitor. Kaya pa. Boy ka pa, Joso. Sigitor. Laban. Spread lang. Just, Yuson, try mo reset. Mana, lala. I-learn last, Calmark. Hilang ako. Okay, hilang. Looking na yan ha. Nag-clap. Dash. Just dash. Calmark healer, no mana healer. Wala akong mana. Sige, no mana healer nila. Mamatay na. Tamatakbo. Nice. Kaya punta. Loot. Loot na. Oh, yung katawan ko, palot. Loot nyo na. Easy ko, loot. Ano to ah? Tawa kayo. Tapos kayo mga. Okay, may isa pa. Loot pass. They're May isa broken. pa dito. Hindi pa Sigitor.